Like, subscribe, and get notified. Villagers of Molkornum in Sangem, Goa are fed up with ongoing electricity problems in the area. There are thick bushes growing near electricity poles and the creepers are climbing on the power lines, thus causing short circuit, causing damage to household electrical appliances. Several street lights are either covered with creepers or are tilted in the wrong direction, casting darkness on the streets. In many locations, street lights are not functioning at all, while some areas have no street lights installed, leaving residents in complete darkness at night. Despite repeated complaints, there is no light at the end of the tunnel for Molkornum residents. गोंयांत जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा हे जे गोंयचे लोक आसात जे इलेक्ट्रिसिटी यूज करतात तेंचे कडल्यान वेगवेगळे प्रकारचे जे चार्जीस आसा हे लायटीच्या बिलाच्या थ्रू घेता. पण हे जे पयशे येतात चार्जीस हे खंय यूज केल्ले गेल्ले वयता हे अजून पर्यंत गोंयकारांक चडशे खबर आसपाना. तशेंच हे यूज करतात काय ना हांगाय बी कितलेशेच प्रश्न उबे रावता. आतां हांव आसा मलकर्ण्या सांग्यार पळोवंक शकतात हांगा हो खांबो फूल सारको झाडांनी भरलेलो आसा. आता ही मेन लायन आहा आनी जी गांवाक जी बारकेली लायन आसा ती लायन हांगा दोन्ही एक बराबर अटॅच जाल्ले आसा, सगळे झाडांनी भरलेले आसा. आता ही सगळी परिस्थिती पळयले जाल्यार खंय तरी हांगचे लोक जे आसात ते म्हणटात की आमकां जी चार्ज केल्ले गेल्ले वयता ते खंय तरी यूज जाता काय ना, कारण हे खरें पावस जालो म्हणटकीर हे खंय तरी निवळ करपाक जाय आसले खांबे. आता लोक म्हणटा की निवळ न केल्ल्या कारणान हे सगळे जी झाडां लागलेली आसा ती खंय तरी तेंची वायरी आसा त्यो शॉर्ट जाता आनी जे घराक सामान आसा तेंय बी शॉर्ट जाता. तांकां कितले फावटी सांगलें म्हळ्यार कट कर म्हणून. सगळे खांब्याचेर ते सगळे झाडां वळून चल्ला हाय. पावस काबार जालो, पावस काबार जाता रोखडे तेणी ते कट करपाक आसता. पूण ते आतां चडत हाय, झाडां आतां वाडत हाय आनी तेजे आतां लायट मागीर शॉर्ट जाता. लायट मागीर शॉर्ट जायन लोकांले मागीर एम्प्लायन्सीस वयता. जायते केसीस येयल्ले आहा की ते एम्प्लायन्सीस केले. मागीर हेजी ती जबाबदारी आहा पळय न्हू ती आमचे केपें पडटा, ज्युडिशियलचे पडटा, जे आमचे डिपार्टमेंट आहा तेणी ते घेवपा जाय. आतां तुमी फाटल्यान तुमी चोवपाक शकता हो आतां हो सायड आतां एसटीचो खांबो आनी ते सायड आतां एलटीचो खांबो. एसटी वयली झाडां आहा पळय न्हू ती एलटीच्या लागले मागीर ती मागीर शॉर्ट जावपाना. आनी आतां ते आख्खो जो स्ट्रीट लायट आहा पळय न्हू तो फिक्सर आहा पळय न्हू तेजी सगळी हे आहा उजवाड आहा तो ब्लॉक करता मागीर. आनी हितून भितर कितें आहा हें आतां आमचें इलेक्ट्रिसिटी बील पळय ताका आहा फिक्स चार्जीस आहा, एनर्जी चार्जीस आहा, सबडायरी चार्जीस आहा, मागीर तो ह्या मिटराचो रेंट आहा, मागीर एलसीडी ड्युटी आहा, मंथली मिनिमम चार्जीस आहा, मागीर पब्लीक लायटींग ड्युटी आहा तेजी चार्जीस आमचे भरपा पडटा. आतां सगळे चार्जीस भरून पासून आमकां समज सुविधा समज मेळना मागीर हेजें करपा आनी कितें. लायटीचे आमकां त्रास जाता ताचे पळय सांगपा न्हू. आमकां लायट एक दिसा आयल्यार 2 दीस आसना, दिसा 4 पाड वयता पीक करून. आनी ते लायटमॅन सांगले ते खंय आसता आमकां कांय खबर आसना. तांकां सुद्दां मोंच पडटा आमी. आमचे हाम्या लायट्यो त्यो सारकी पेडोनाय. एक दीस सारकून गेल्यार दुसरे दिसा कांय ना. 1 म्हयने पासून ते लायटी हातूलाय ना ते. आनी आमी कशें जगपाचें काळखांकू. शॉर्ट बी जाता लायटी. लायट शॉर्ट जाल्यार तांकां कामां दवरलो जाय न्हू. शॉर्ट जाल्यार तेणी पळोवपा जाय न्हू. हे आतां एलसी डिपार्टमेंट सांगचें आनी मंत्र्याक सांगपाचें. आतां इतलो पयसो वयता खंय तो आतां. हे जे काम जे आहा पळय न्हू हे मळकोणाचे तितलो मॅन पावर ना की जे लायनमॅन आहाय या कोण लायन हेल्पर आहाय तेंच्यांनी एक काम जाता म्हणून. जे तुमी दिया टेंडरां दियाय ना तर तुमी आख्खो हें काडाय एस्टिमेट काडाय आनी फंड जो आहा तो पंचायती दिताय. आमी करतले, पंच मेंबर करतले, पंचायत आहा ती सगळी करता, इनिशिएटीव घेतली. मागीर समज जायना मागीर आमकां धरपाचें. आतां लोक करता मागीर समज खंयचो लायट ना, लायट समज शॉर्ट जाल्या जाल्यार कितें डायरेक्ट पंचायत ब्लेम करता, सरपंचाक ब्लेम करता. तें जावपा जायना. मंत्र्यान काडपाक जाय ते कायदे काडपाक जाय. जे कोण कॅबिनेट मिनिस्टर आहा तेणें काडपाक जाय. आनी तुमगे डिपार्टमेंटाचे कोण जे आहा तांकां सांगपा जाय अमकें काम आहा ते मातशें कटींग कराय म्हणून. ते भशेन जावपा जाय. पण ते भशेन जायना. लोक कितें करता लोकांक सारकें म्हणून पंचाक फोन मारतले मागीर पंच कितें करतलो. पंच मागीर अशें करून मागीर आमकां काडपा पडटा मागीर हें आपल्यान मिडिया आपयन. आमगे लायट सारकी ना. उदक म्हणटा मेळटा आमकां, लायट म्हणटा साम मेळना केन्ना. सो आतां पयला हे वायरी सगळ्यो पुरवन आहा झाडाच्यो. ते नाय न्हू कामां नाय न्हू ते.
ते आमी करपाचें काम, ते बेश्टे बसोन रावपाचें. सो किती डिमांड आहा तुमचो? आमचो डिमांड आमगे मालकोण्यान लायट सारकी आसपा जायो, उदक सारकें आसपा जाय, रस्ते सारके आसपा जाय, तें कांय ना. आतां आमी धडत मरपाचें, थोड्या तोर सोडल्याचें आमगे काडपाचें तुका